Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa medyo mataas nga bahin sang Barangay 11 nga ginatawag nga Hacienda Aida. Kagyari kita diri sa Panimalay Arsenal kung sa diin aton gindulong ining folding bed nga donation sang Nikki Cares Foundation Incorporated nga ginapamunuan sang ila presidente nga si Ma'am Nikki Lopez Benitez nga iloy ni Congressman Javi Benitez. Si Sir Boyet Arsenal, isa ka mangunguma, kag wala sang permanente nga obra, kag indi man miyembro sang 4Ps kag sang iban pa nga mga benepisyo gikan sa aton gobyerno. Apang siya mayara sang bata nga 14 anyos na karon nga mayara sang kondisyon nga cerebral palsy kag indi makatindog kag 14 anyos na ining bata nga lalaki. Gani sa rekomendasyon sang mga kagawad sang Barangay 11 karon nga aga aton gindulong ining jutay nga regalo gikan kay Ma'am Nikki Lopez Benitez nga isa ka folding bed nga halin sa ilang medical mission kag galaom kita nga ini mangin mapinuslanon sa Panimalay Arsenal sa ila pagtatap sang ila bata nga may yara sang cerebral palsy nga 14 anyos na karon nga adlaw. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.